الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الطيبين. الحمد لله الذي خلقنا مسلمين وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، والصلاة والسلام على خير مبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الحاضرين والحاضرات، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات في هذا المسجد، مسجد الهدى في مدينة باندونغ، وبالخصوص إدارة المسجد، الإخوة جميعا والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام وأتشرف بوجودي بينكم هنا اليوم، وأيضا أشكركم على حسن استقبالكم لنا، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المقام في بيت من بيوته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الله. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang berada Allah dari awal saya kenal, lewat dari Gaza terbang kurang lebih 10.000 kilometer. Dan yang terjadi adalah ini merupakan awal pertamanya pertama kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dari awal beliau terima kasih kepada jemaah, utamanya kita yang telah memberikan waktu di kepada beliau untuk berbagi di kesempatan yang terbatas ini, insyaallah. Seperti halnya Allah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini juga, saya juga mendoakan semoga Allah mengumpulkan kita di firdaus a'la di surga tertingginya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. في هذه الفرصة العظيمة نستذكر معا شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الفضيل، الشهر المبارك، شهر الخيرات، شهر الطاعات. في هذا الشهر كما تعلمون الأجور مضاعفة. نحن اليوم في الثلث الثاني، في 12 من شهر رمضان، هذا الشهر الذي يعتق الله عز وجل أكثر من الشهور الأخرى، يعتق الرقاب من النار. وأيضا هذا الشهر شهر الرحمة والمغفرة، شهر القرآن، ففيه الأمة الإسلامية تكثف من قراءة ومراجعة وحفظ القرآن لما فيه من الثواب والأجر. كما تعلمون الفريضة كما جاء في الحديث تعدل 70 فريضة في الأجر والثواب. أيضا تلاوة القرآن الحرف الواحد ب10 حسنات إلى 700 ضعف. تخيل كم من الأجور العظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: رغم أنفه عادها 3 مرات. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له. وفي حديث آخر: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. فهذه فرصة عظيمة علينا ألا نضيعها، تأتي مرة واحدة في العام، شهر واحد هو شهر البركة بإذن الله. Jemaah rahimahullah, kita harus sadar dengan kita harus menyadari dengan penuh bahwasanya hari ini, detik ini, saat ini kita berada di bulan yang istimewa, yakni bulan suci Ramadan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal saleh yang kita lakukan di bulan ini pahalanya jauh lebih banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan. Mungkin tahun lalu saudara kita masih ada yang hidup, tapi dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini adalah saat yang paling azim, yang paling besar bagi kita untuk memperbanyak amalan-amalan saleh kepada Allah. Termasuk salah satunya di bulan Ramadan adalah memperbanyak tilawatul Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Kalau biasanya di bulan lain kita hanya beberapa lembar saja, coba di Ramadan ini 1 juz, 2 juz atau lebih dari itu, maka lebih baik, karena memang syahrul Quran. Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Pun Allah Subhanahu wa taala juga di setiap hari di bulan Ramadan membebaskan orang-orang daripada siksa api neraka, membebaskan orang-orang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita pun wajib selalu berdoa kepada Allah, karena surga dan neraka tidaklah dijamin untuk kita. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga di Ramadan ini Allah membebaskan kita semua, saudara kita semua dan seluruh keluarga kita dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. أيضا في هذا الشهر الكريم نستذكر أهلنا وإخواننا في غزة الذين لا زالوا في المأساة والمعاناة، لا زالوا يعانون من الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر من عام 2023. اليوم هو اليوم 522 يوما،
أي أكثر من 16 شهر من القتل والدمار، التجويع والحصار، الخوف، عدم الأمن، النزوح المستمر. أيضا رأينا كيف 80% من غزة أصبحت مدمرة بما فيها المدارس، المساجد، أيضا المستشفيات، العيادات الطبية. أكثر من 60,000 شهيد حتى هذا اليوم، معظمهم من الأطفال والنساء. أكثر من 110,000 من المصابين، معظمهم أطفال ونساء. أيضا 40,000 طفل يتيم في غزة. الاحتلال استخدم كل وسائل، كل الأسلحة والتكنولوجيا وكل الصواريخ والمعدات الثقيلة استخدمها في غزة. أكثر من 120,000 طن من المتفجرات والقنابل والصواريخ أسقطت على غزة فقط في خلال 16 شهر. هذه الإبادة المستمرة، القتل نشاهدها 24 ساعة على التلفاز. هذه الإبادة لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا، بالرغم من وجود وقف إطلاق النار بالأمس، لكن هذا وقف إطلاق النار انتهى في اليوم الأول من رمضان. في اليوم الثاني قام الاحتلال بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات إلى غزة، حيث أصبحت المجاعة في غزة من جديد، الأسعار مرتفعة، لا يجدون الطعام والشراب. Kepada Syekh Bilal tadi menjelaskan sedikit tentang Ramadan, dan juga ingin menyadarkan kita semua jemaah sekalian karena sejak 7 Oktober 2023 sampai hari ini lebih dari 500 hari saudara-saudara kita di Palestina senantiasa digenocida oleh kami di roket, dibunuh, dan bahkan kata Syekh lebih dari 60.000 orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu 500 hari. 500 hari lebih 60.000 orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak lihat di media sosial, Instagram, Facebook, bahkan di berita juga jelas bahwa saudara-saudara kita di Palestina setiap hari ini dibunuh oleh Israel. Dan dari 60.000 orang tersebut ternyata paling banyak korbannya adalah ibu wanita atau yang kedua ini anak-anak. Jelaskan lebih dari 25.000 orangnya adalah anak-anak kecil. Apa salah mereka? Apa dosa mereka sehingga harus dibunuh oleh Zionis Israel yang kata Syekh Bilal tadi menjelaskan 120.000 ton bom selama 1 tahun ini, selama 500 hari ini dijatuhkan oleh Zionis Israel ke kota Gaza, sehingga menyebabkan 80% bangunan di Gaza hancur lebur, rata dengan tanah. 120.000 ton. Ini 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih gede, lebih besar dibandingkan bom atom yang dijatuhkan Amerika di Nagasaki dan Hiroshima. 2 sampai 3 kali lipat lebih besar. Yang Masya Allah setiap hari ya saudara-saudara kita di Palestina senantiasa berjuang walaupun dengan sekemampuan mereka dan hari ini. Yang senjata yang meski hari ini ada sepakat senjata meski terakhir, ternyata memang saudara-saudara kita di Palestina ditutup lagi Pak. Maka itu pintu perbatasan antara Palestina dengan di Rafah utamanya ditutup lagi sehingga bantuan-bantuan tidak bisa masuk sejak awal Ramadan. Mereka setelah dibom, digenosida pun mereka juga hari ini terancam, termasuk orang-orang yang kekurangan makanan, minuman. Hari ini saudara-saudara kita wajib kita bantu sekemampuan kita, karena kalau kita seorang muslim adalah membantu saudaranya dari orang susah. بالرغم من الإبادة المستمرة والظروف الصعبة، إلا أن أهلنا وإخواننا لا زالوا صامدين صابرين. على مستوى أنا لا زالت عائلتي هناك في غزة، أبي وأمي وإخواني وأخواتي لا زالوا يسكنون في غزة حتى الآن. الحمد لله لا زالوا متمسكين صابرين. كل مرة أتصل بهم أتواصل معهم. آخر مرة تحدثت إليهم اليوم قبل الإفطار، دائما يشكرون الله عز وجل، تجد على ألسنتهم الحمد لله، دائما الحمد لله، في ظل الظروف الصعبة، في ظل عدم توفر أي مقومات للحياة، إلا أنهم يشكرون. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء شكر، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإخواننا لا زالوا صابرين متمسكين على هذه المحنة وهذا الاختبار والابتلاء. نتعلم الدروس العظيمة. مئات الآلاف من غير المسلمين دخلوا الإسلام بسبب ما يحدث في صمود وصبر أهلنا وقوة ثبات إيمانهم في غزة. أيضا قوة الثبات والإيمان هذه مستمدة من القرآن. في غزة كل عام نخرج مئات الآلاف من حفظة القرآن الكريم، 1000 إلى 2000 طالب في كل عام يختمون القرآن
أعمارهم بين 7 إلى 15. أيضا غزة تسمى بمدينة حفظة القرآن. لماذا؟ لأننا نخرج جيل قرآني. في كل بيت في غزة يوجد على الأقل حافظ للقرآن الكريم، وبعض البيوت بعض العائلات جميعهم يحفظون القرآن. الحمد لله عائلتي نحن 8، 6 أخوات و2 من الإخوة الذكور، أنا وأخي الصغير، نحن 8 نحفظ القرآن الكريم كاملا. هذا فضل من الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالله عز وجل عرف أهلنا وإخواننا في غزة وكان معهم عونا وسندا في وقت الشدة الذي نراه الآن. Hari ini saya juga menjelaskan masalah juga pertanyaan saudara-saudara yang masih biasa sampai hari ini. Dan mereka dalam kehidupan yang sederhana, ya, kekurangan makanan, minuman, dan sebagainya. Atau mayoritas orang Gaza memang seperti itu, ya, kekurangan makanan, minum, dan sebagainya. Karena mereka memang salah satu wilayah bangsa yang bagi seorang kita terlebih lagi akhlakul karimah dari seorang muslim tidak terpancar dari orang-orang Gaza. Walau mereka membawa sekalian di genosida dibuang setiap harinya, tapi baru hari ini kata saja menghubungi keluarganya. Tapi apa yang mereka ucapkan dari lisan mereka ketika ditanya apa kabarmu, apa saudara kita di sana, mereka senantiasa mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam keadaan sempit tetap mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan dari syahid meninggal dunia oleh saudara juga mereka tidak sedih, masih sedih. Tapi mereka yang pertama kali diucapkan adalah sama. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tsumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekuatan akidah keimanan saudara-saudara kita di Gaza adalah menjadi gambaran cerminan akhlakul karimah seorang muslim. Dan fun fact-nya bahwa sekalian hari ini bahkan ribuan ratusan ribu orang di Eropa, di Rusia, di Amerika masuk Islam. Sabar, karena melihat sejak 7 Oktober sampai hari ini ratusan orang berbondong-bondong masuk Islam karena melihat ketegaran saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Begitu banyak orang yang masuk Islam, wajah berbondong-bondong disabar melihat saudara-saudara kita di Gaza yang hidup tertekan, hidup di genosida tapi melahirkan banyak sekali menghafal Al-Quran. Di sana, ya sekalian anak-anaknya biasanya di rata-rata umur 11 atau di bawah itu sudah masih kasus yang dilakukan dengan saudara-saudaranya sudah hafiz juga menulis 3 juz dan mayoritas yang memang orang Gaza kecilnya hafiz surah Al-Quran. Mereka punya syiar yang moto orang Gaza ini adalah likulli baitin hafiz. Setiap satu rumah harus ada satu hafiz. Satu rumah satu hafiz minimal. Tidak ada Gaza, saudara kita di Gaza, setiap satu rumah semuanya harus Al-Quran, walaupun dalam keadaan yang terjepit, walaupun dalam keadaan yang susah. Ini harusnya menjadi reminder bagi kita yang hidup masih nyaman, jauh dari kesusahan dan jauh dari kita ataupun penindasan oleh bangsa yang lain. Karena kita bertanya tentang hal tersebut, kenapa saudara-saudara kita di Gaza ini harus tegak? Sampai hari ini alhamdulillah kekuatan mereka utama adalah dengan memegang keluarga. في الأخير نختم بواجبنا. ماذا نستطيع أن نقدم لأهلنا وإخواننا في غزة؟ واجب النصرة في 4 نقاط. أولا الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. أيضا الثاني هو نشر المعلومات والأخبار الصحيحة. نعلم أبناءنا حب فلسطين وحب المسجد الأقصى المبارك. ننشر المعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي. دائما نتحدث عن أرض فلسطين. أما الثالثة ألا وهي المقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني. نقاطع. لماذا؟ لأن هناك كما جاء في صحيفة واشنطن بوست تقول في عددها قبل 3 شهور أن أمريكا لوحدها قامت بدعم الكيان الصهيوني وإرسال أكثر من 500 طائرة عسكرية بالإضافة إلى 110 سفينة حربية ممتلئة محملة بالذخائر والأسلحة والمعدات الثقيلة. أيضا يعني خلاف المقاطعة الواجب الأخير ألا وهو الإنفاق في سبيل الله عز وجل. ننفق مما أتانا الله عز وجل، صدقة، زكاة، لأن إخواننا هناك يضحون بكل ما يملكون
بيوتهم، أموالهم وأنفسهم، بكل ما يملكون يضحون. نحن هنا ولو نضحي بالقليل من أموالنا نصرة للمسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى، وهي مسؤولية المسلمين جميعا. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، فكان كالريح المرسلة. ولنا في رسول الله أسوة حسنة. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إليكم جميعا على حضوركم واستقبالكم لنا، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المقام أن يجمعنا في ساحات المسجد الأقصى المبارك نصلي معا صلاة الفاتحين المنتصرين بإذن الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalimat kita dari ingin merubah mindset kita bahwa sekalian memandang serta permasalahan Palestina maupun Suriah Rasul. Dan kita hanya melihat mereka itu adalah urusan mereka saja, itu adalah urusan Palestina saja, ada urusan Arab, ada urusan negara. Padahal saudara-saudara kita di Palestina adalah yang menjadi wakil umat Islam, menjaga kita bersama, mungkin tidak Suriah Rasul. Allah pernah berbicara di sana. Hadis dijelaskan sekitaran 15 bulan, di riwayat yang lain 16 bulan, 1 tahun setengah. Rasulullah sebelum pindah ke Masjidil Haram, Allah diwajibkan ke Masjidil Haram. Yang pertama kali adalah Masjidil Aqsa dulu 1,5 bulan. Maka ada 40 bulan yang harus kita pahami bersama dan permasalahan Masjidil Aqsa. Bukan tidak mungkin Pak, bukan tidak mungkin dalam perusahaan kedua adalah memberikan pemahaman yang betul terhadap anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan kalau punya media sosial, sama ini bisa update status kita tuh tentang saudara-saudara kita di Palestina supaya jemaah yang kita hadir di Masjid Al-Aqsa juga tahu kondisi yang real bagaimana. Ini infonya asal memang langsung dari orang Gaza, Pak. Apalagi kita dengar berita Palestina dari orang Gazanya langsung yang mengatakan bahwasanya Gaza tidaklah sedang baik-baik saja sampai hari ini mereka melaporkan bahkan banyak dari bayi-bayi yang meninggal dunia di sana disebabkan karena hidup di camp, di tenda-tenda pengungsian, tinggal kedinginan dan akhirnya mati dalam keadaan dingin. Banyak bayi-bayi yang meninggal seperti itu dan ini hari ini di saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Jadi infokan kepada saudara kita yang baik. Yang ketiga adalah ini penting untuk ibu-ibu, boykot produk-produk miliknya Israel, boykot produk-produk miliknya Amerika. Karena dijelaskan dalam waktu kurun beberapa bulan saja 500 jet tempur dikirimkan oleh Amerika kepada Israel. Dikirimkan dari Amerika ke Israel untuk apa? Hancurin bunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dari mana dananya? Dan Israelnya. Datang dari badan ekonomi mereka dan ekonomi mereka adalah dari produk-produk hasil yang dimana produk tersebut banyak sekali juga berliuran di antara kita di market di tempat-tempat terdekat kita banyak sekali produk-produk dari Israel atau produk Amerika yang 10% yang ternyata boros sebenarnya digunakan untuk membuat senjata-senjata yang dikirimkan Gaza ke Palestina. Produknya apa? Nanti searching saja ya di Google. Punya handphone masing-masing, hindarilah produk-produk tersebut supaya tidak secara langsung kita menumpahkan data saudara-saudara kita dengan tangan-tangan kita. Kalau itu tidak, jangan sampai nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu begini, Insyaallah kan Allah menanyakan juga apa yang telah kita makan, untuk siapa makanan tersebut dan kepada siapa mengalir untuk makanan tersebut, atau mengalirnya ke Zionis atau ke Amerika. Kalau itu juga jadi musabab Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan.
yang akan memboikot produk Israel juga adalah ikhtiar terbaik kita untuk jihad hari ini. Kalau ke Palestina langsung susah, kalau ke Palestina langsung hari ini tidak bisa, tapi jihad hari ini yang paling tidak bisa kita lakukan adalah dengan memboikot produk-produk Israel. Wan terakhir dan yang terakhir adalah dengan sedekah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajib itu yang paling maksudin kita berjihad dengan amwal juga, dengan harta kita juga hari ini kalau ibu bapak mau titip